Every Sunday, mauni ang among maging agianan. Because there's no other way. Whether we like it or not, maagyo gid mi dinhi. Every Sunday, because we have a mass in the barangay every Sunday at 8 o'clock in the morning. Kaya, yan, kahadlok na tulay agian, but walay mahimo. Agi gid mi sa hinay-hinay nga paagi na basi kung kami maabtan sa pagka-lusag ni moong tulay kay made of light materials man lang siya. Bisan siya malisod pero happy man ang sense of fulfillment na pag-abot nimo sa misa sa baryo ana ang taong gahulat na sa imo and very much willing to listen to you. This is our life. This is the life of the visionary.